So here we talk about how to say numbers in English 100 to billion. क्या आप जानते हैं सब लोग? अगर आप जानते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, पर नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 16, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 16। सेकेंड इज 60, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 60। थर्ड इज 600, इंग्लिश में हम बोलते हैं 600। नेक्स्ट इज 6000, 6000। नेक्स्ट इज 60,000, 60,000। नेक्स्ट इज 6 लाख, 6 lakhs, 6 lakhs, or we can use 600,000, 600,000. Next is 60 lakh, 6 million, 6 million. Also we can use 60 lakhs, 60 lakhs. Next is 6 crore, 6 crore, 6 crore. Also we can use 60 million, 60 million. 60 crore, 60 crore, 60 crore. We can also use 600 million, 600 million. Last is 600 crore, 600 crores, 600 crores. Also we can use 6 billion, 6 billion. For more updates, don't forget to subscribe this channel.